اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور میری ماں بہنیں بھی ہماری بات غور سے سنیں، ہماری بات کو سمجھے۔ اگر آپ کو کچھ ہماری بات صحیح لگتا ہے تو آپ اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی حق کی دعوت دے دے، حق پر چلنے کی تلقین کرے، اور ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے کہ ہم بھی حق پر چلے، دین اسلام کو فالو کرے، دین اسلام پر زندگی ہمارا بھی گزرے، آمین۔ تو میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیا، بہت احسان کیا۔ اللہ کی ایک ایک احسان ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی احسان کا حق ادا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جو کر پائیں گے وہ بڑی قسمت والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حق ہمیں ادا کرنا ہے، اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت قیمتی، بہت بڑی نعمت دی ہے، بڑی سے بڑی نعمت دی ہے، جس کا حق ہم ادا کرنا چاہے تو شاید ہمارے بس کا تو ہے نہیں، پر ہمیں کوشش کرنے کی بس میں ہے۔ کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ کی حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہوتا ہے میرے بھائی، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق ہم پر، اور ایک ہوتا ہے ہم پر مخلوقات کا حق۔ اللہ کا حکم جو ہم جانتے ہیں، جہاں تک ہمیں پتہ ہے، بہت سارے ہیں۔ جو اہم ہے اس سب سے بڑی جو ہے اللہ کا تعارف کرانا لوگوں کو، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو اپنا رب سمجھنا۔ میں سیدھا یوں کہوں کہ شہادت دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا گواہی دینا، اور اس بات کا یقین جو ہے، اس بات کا حقیقت جو ہے اپنے دل میں لانا، اور اسی بات کے یقین کے ساتھ ہمیں قائم رہنا ہے۔ اس بات کی یقین کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا بھی ہوگا۔ یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حکم جو ہے، ایمان لانے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد، اللہ نے جو بڑا حکم دیا ہے وہ ہے صلاۃ۔ 5 وقت صلاۃ ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، ہمارا کرتویہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے سامنے دن میں 5 وقت سجدہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور پھر رمضان مہینے میں روزہ رکھے، صیام، اور پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر مالدار ہوں گے تو حج کرے۔ جی، تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا اہم حق ہے، بڑی حق ہے، اور بھی باقی سارے بہت ہے جس کو ہم ادا کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور جو ہے ایک مخلوقات کا حق ہے۔ جیسے اللہ نے تمام مخلوقات کو سرشٹی کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ انسان کے
भलाई के लिए, इंसान के ज़रूरत के लिए, हर मखलूक़ात से, हर चीज़ से दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं हमारे आँखों के सामने है। ये पंछी, ये बगड़ी, देखो ये बगड़ी है और ये पंछी है, ये पेड़ है, और जो भी है दुनिया में सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है पाक कलाम में कि मैंने सारे कायनात को बनाया, सजाया इंसान की ज़रूरत के लिए, इंसान की खुशी के लिए, इंसानों के दिल बहलाने के लिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है अल्लाह ने बनाया है मेरे भाइयों। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, हम इंसान खतागार है, गुनाहों का पुतला है। हमसे गलती जाने में अनजाने में हो जाते हैं, हम जानबूझकर गलती करते हैं, और उस इंसान से अल्लाह को बहुत प्यार आता है, बहुत तरस आता है। उस इंसान को अल्लाह पसंद करता है जो इंसान जाने अनजाने में गलती कर बैठता है, लेकिन अल्लाह के सामने झुककर, अल्लाह के सामने रो रो कर माफ़ी तलब करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से तौबा करता है कि मेरे रब, मेरे अल्लाह, हमसे खता हो गई है, हमसे गुनाह हो गई है, हमें माफ़ फरमा दे मेरे माबूद, हमें हिदायत दे दे, हमें क्या सही है क्या गलत है ये समझा दे, गलत से हमें बचने की तौफीक दे और हक़ पर हमें चलने की तौफीक दे, और हमारी खातिमा बिल खैर फरमा दे, हमारी मौत ईमान के साथ हमें नसीब कर दे, आमीन। तो मेरे भाइयों, उस इंसान से अल्लाह को बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होती है। जो इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, तो हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने तौबा करना चाहिए। कम से कम रोज़ाना अल्लाह के सामने 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि अल्लाह, जो तेरी हक़ था, जो मेरी काम था, हम उस काम में नाकाम हो गए हैं, हम उस काम को सही तरह से निभा ना पाया, हम अपनी काम जिस तरह से तेरा हक़ था हम उस तरह से हमसे नहीं हो पाया, तो ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। इस तरह मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने हमें झुककर सजदा करके रोना चाहिए, क्यों कि हम जो भी है ये अल्लाह का करम ही है। हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, सारे के सारे अल्लाह की देन है, हमारे ऊपर करम है अल्लाह की। एक दिन ऐसा भी आएगा हम ना होंगे, हमारा कुछ भी ना होगा। एक दिन ऐसा गुजरा है हमारी ज़िंदगी में जब हम कुछ भी ना थे, बिल्कुल सिफर थे, कुछ भी ना थे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमें कुछ तो बनाया, और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान बनाया, हमें अक्ल दी सोचने की, समझने की। हम दुनिया बहुत खूब समझते हैं, दुनिया की रंगनियाँ हमें बहुत समझ में आती है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का हक़ हमें समझ में नहीं आता। हम अपने रब को पहचानते नहीं है, और ना ही हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों, गलत रास्ता छोड़ दे, अल्लाह को नाराज़ करना छोड़ दे मेरे भाइयों। अल्लाह को पहचानो, अपनी काम क्या है ये जानो, और उस पर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन।